Horas marihita. Kadamang doho dainang hahaanggi pinaribot dongan hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata gabi jamita di paratayangata. Tuminggu 10 Doctrinitatis tersurat di Galatia 5 ayat 10 sia sahat 20 sada. Songonom maridok disi. Alai tadap do parulau ni daging. Ima permainanon, hahudaron, pargadobuson, hasipilibiguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion, bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akana sumatusi. Nakubabua na julu tuhamu, songonido nang nuaing. Daktianon ni akana mangulaho si songoni harajaon ni debata. Ido sahakna. Kalau ngaku hinaholongan, kau siduku kita mersada-sada. Si dua pilihan na adong, na dia do pilih tomo, na yang masuk hamu diari sogut. Tu surgo do, manak tu pinarokko. Yakid doa. Tuk sodong do siya kita na mandok, asa tu pinarokko mak. Alay pasti sudido hita mamidi, asa tu surgo manyan. Jalaido, asa terdaftar diri manang keluarga tu huria, manang jopok kata lohonon, ido asa marugamu behita. Atong bolosongon ido, dia do huroa natajabari damar huriaon, manang namarugamui. Tutua lusna, na parjulu asa dame do roha, pikiran, pakilalaan do sadok parangulu tahun. Jalah bartusido lapatan ni hata agama. Ima narosian hata a lapatan na tidak, gama lapatan na kacau. Jadi maragama asa sonang, asa dame, unang garu nak kacau. Dapat dua hun asalam tatad da manak taboto do akadia ma parangin nama buah kita tu hamagowan. Barhitisian na botoi gabe tahu jala merupaya mahita pasti dikocak. Barhitina padengka parsaurat tatu dongan dohot makarikot toragam parangin na denggan na pauliulihon hita sama hita. Mana kita mengerti pentingnya mengupayakan hidup yang rukun. Pampapatuluhon papaton asa perjabar mahita dihangula sugut manang asa masuk surgo. Jadi ala suadong do nanggo sahala pesyak kita na maristasi tahun manang makalomohon asa masuk api narokko ibana. Di bahini masa masiriko situtudo hita ikut jamo manang manat, manang waspada. Asa unang gabe tabahin hasomaran ni parangeta imaka pangalahon naroa na manugu hita tu hamagwani. Alinaing maaka parangin na uli na denggan. Mula Apostol Paulus mangguari parangin narwai idok mayak kaparangin na barguru tu daging. Mula parangin na denggani idok ibana may parangin na barguru tu toddi. Dek 10 pitu di jolo ni turpuhon odol lo didok na masyalo addo na due. Na maraloh toddi do sakap-sakap ni daging, jala maraloh daging ido sinakap ni toddi. Jadi asa unak tapasaut pinangirin rohatta. Lapatan na, unang olo behita di parhatuban hisap pisat ni daging taon. Ay maulo sa tapasauti, manang taluas dirita di parhatuban akan na pirhagyo ni hisap pisap na. Di judas sade 10 sada sampai 10 tulu di dok marjia manasida jalamago. Akan na mokko dirina, aka obun na somaraik, dan yulus niya lugu, aka hau narahar, na somarparbui, naung 2 halimate, aka naung maborkat, aka galubang laut na riar, na margumugumohon hailan na sadiri, aka binatang na lilu, hulum ni nahulum do di padiri dinasida, ro di saling nilikna. Tasadari mananglang, nakpenak taboto, jia do sitagamota, hinorhon niya kaparangin arwai, halatang otik kala Kristen na magwari dirina, halat na porsea, jalan daang pinaluan itu hatta, sa toktong mamarangeho parangi. Buasa. Ra, anatuk sobudo pakilalan na mamuray halak na manakko boras ni susuanan na.
Tu sebudi hilala tagasna marmainanon salidek suhaboto depi turipena manak tu halak. Sonang lihilala margarubus maago pojok ni rohana di betuahi apalagi mulununga sa peteng manis. Sonang manak pelai melayang pikiran na di baik kaur muson manang namar pesta porai. Halenak pesongoni subuna doho sonang na Raja Salomo di epistel tay madok sumattu namangyahe alugu sabing dui dangadong naho di hasyanganon. Gari Raja Salomo akan na positif doh nama bangun hangulunod do di parangehon. Toktong do di do ibana song na lugu sabing do hasonangan ni rohana di si dang hoti. Apalagi mamulak kaparangin na roa na negatif taula na manuguhita gabi manegay parngulot ta. Tutuhoran sa toke sabing do ibu martahan hasonangan na. Untuk kabotoa permainan ni Roma hasusahan sehingga keluarga. Untuk salpun natin gini menyesal mak aira tik natin gini habotoa masudia karahasia. Dungali roha dung namar salisi namar bada namar gutu-gutui do prakadubusoni sehingga maparsawrata. Mau rumah lialeta sursara mapungatta na posa gabi parosahi me tu dirita sendiri. Mudah-mudahan mak dangarok siya kita na bigi jami taon waing na persidoho sa makasamalo dirina mamarangi horagam parangin arway. Ala ibe ati tungadong do siya kita na persidoho di si jadi tung marguna situ tu may kotangi honot ta jami taon. Tema ni mingguta madok hasonangan di Portibion dang manoktong. Di hati Indonesia di dok kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Hobartusima di pasingo jami tau kita nuaing. Asa unang mangyahi hasonangan na so manoktongi. Ikon na manoktongi do si parehatta. Alebo macarana. Tasudiki siya turpu jami tattaw. Naparjulu takas didot naking disi ala tadap do parulaw ni dagingi. Jadi terbek kita do macam motor diri dalam pasidiko parangi. Padoha tadap di hatagurik dibayar disi paneros. Lapatan na takas haidaan di si malolong. Patar, nal-nal habotoan, sumani namar silak, menarik perhatian, o takkan asing. Alasong nido si pakna, jadi dang boy buni honot to ni, ay murado habotoan. Alanidang boy gabusata dirita, hirana sotaboto, dia hagiot na dengkan, napatu ulah honot do dia naroa, napatu pasitingot ta. Guna gabi persoalan waing alani terdap di parulaw ni dagingi nagabi detong torop halak doi ulah natama. Ay nga biasa soma di dudaho kalak. Jada manang di dia pe sa jupang do pangalahoy. Ujungna gabi sa hirana sa dakidajiman manang kepatutan akka pangalahoy. Gabi hira tergasi mahala akka naso olo mangulah hossa. Ala gabi detong hala ibana songon hala na manibil. Napapuli diri siyan hasomaran ni Hazol Maun. Diturupuhon naking dipahebang Apostol Paulus do akadia rumang ni parulaw ni dagingi. Ido ibana ima para mainanon manang percabulan hahudarom manak kesemaran pargadubuson manang hawa nafsu hasipidi biguon manang penyembah berhala hadatuon manak sihir parmusuh-musuhon manang perseteruan parbada-badaon manak perselisihan pangiburuon manang iri hati rimas-rimas manang amarah pergutu-gutuon manang kepentingan diri sendiri parsalisian manang percideraan paratahitahion manang roh pemecah bunuh-bunuh manang kilingkian parmabuhon dohot haur muson manang pestapora jala akan asumatusi. Bedo hono kira di sudah luat do saya dong jupang akka pangalahon. Jadi dang terbaik kita marsidalia madok dang mamoto akka dia parulaw ni dagingi naik kopasi dingotta. Laos di ujung ni panorangion ni si Pauluson di do ibana do jala akan asumatusi ninna. Lapatan na gudang na do pe ragam na naso para di pandokon ibana di si. Jadi nasa parange nasa romaktusi tak peswa pada di guari ibana di terpukon
si tokka dui ulah honotta. Kadongan tubuh jalamia di bagas deg ni zolmaido akka pangalaon. Omma napaduahon naikko sadarata. Di bahini ikko jolmai sardiri do napamate hossa. Sarana ikko lehono manang luasotta do diri taon tugu nito di purbadie. Ido naking na nidok na berota jahado dia 10 nomi madok berguru tutut di ima hamu marparange unak pasawat tamu hisap pisah ni daging. Tumakas di salinan hati Indonesia didok, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hola siatur di ido hita jupangan gugu dohot hatauun pe baru diri rohanang pikirata. Uju taului panggoran itu di las disima mati nasahagio naroa sedagikta. Sumatu harore natiur mabana hulumi sumisi. Dibuan hagio do isap-pisat ni daging ido hita tu hamaguan. Dek 20 sada bi torang didok. Dak tianon ni akan mangulahu si songoni harajau ni debata. Jadi nasahala na paulului hisap-pisat do hagio di daging na tak parsido hoti HP gabe pania di harajau ni debata. Dakoran so marguna HP ulah honoton. Alay na laos di taeti do hita tu hamaguan. Kadongan lakin nungan didok. Tuk suadong do nanggo sahala pesyak kita na makalo mohong uluna menuju hamaguan mana ngasa masuk tapi narokko ala sudah hita laeng masuk surgu doh gabi pania di harajau ni debata obat tu sima ikut jamok situ tudo hita pasiding diri siaragam ni parangen arwai dek 20 pak didok do songon akahala nang pinaluan itu hatta hita sian ihotan didusai manang akan lagi nonggoman ni Kristus Yesus ikon parsila konotta do dagikta rap doho takka hisap-pisap do sakap-sakap na piar hagio na. Lapatan na ikon pahobarot do parudata hobar to parangi ni saharak panean di rupa ni dibata. Kadia maparangi ima na diguari si Paulus parbuni tonti. Tasurat 2:22 kadia mai torang didok ima holong do lastiroha dame do labastiroha habasaron habasaon haporseaon halaboho do hatomanon. Atok tengok ma pinodahon ni si Paulus na tuhuria Filipi ina julu na disurat di Filipi 2 ayat 2:1-5 na madok sadama parrohaho kamu sadama haholongom muna saroha sa pikiran mahamu unang mamardikan-dikan manang marhasang apon narumar alay siya turut ni rohamu nabi marajumi hamu dongam muna sumuruk siya diri muna unang ma nariko di hamu be matahok kamu doh manalidongan so nga parohaw ni Kristus Jesus ma paroham muna tarabay kita mamarangi honon molo tapa somal-somal do dirita marhadaulaton so nga natarsulat di sada Timotius 4 ayat 7 jala terbaik kita pas somal honi molo sembar guru tutur di ido hita marparange tutu pangotak na saya terbaik kita matoktong marlasi roha di bagasat Tuhani nakpe toktong dang masoho paru kiloni madosa nguluta omma sasitong nganan idok na hasonangan na manoktong sadiling di padaging onod do nguluta terbaik kita do sonang jala marlasi roha nakpe mangadewi paru kilon ala semar guru tutur di ihita marparange jadi parange na marguru tutur di ima si parangan hotta asa gabe paniak kita di harajau ni depata tongudang be seta parayahi hasonangan parsetokinan pinaroni parudau ni dagingi alai hasonangan na manoktong pinaroni parange na marguru tutur di ima ta parayahi adiga me pukau ta mamarange hossa sadari yomma amin.